ñunu naata mu ne la kambe taxandi yooye mbaali kooma jali baan na doya ñaawoña mbaali ko membe kerin gaafo ñine ñaama nin ñine belorin tolu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxan membe kerin gaafo ñine ñaama mbaali ko nin ñine belorin jali baan na doya ñaalu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan Yaya Instant Services. membe kerin gaafo ñine ñaama nin ñine belorin tolu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxan membe kerin gaafo ñine ñaama mbaali ko nin ñine belorin jali baan na doya ñaalu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxandi yooye mbaali kooma jali baan na doya ñaawoña mbaali ko membe kerin gaafo ñine ñaama nin ñine belorin tolu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxan membe kerin gaafo ñine ñaama mbaali ko nin ñine belorin jali baan na doya ñaalu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxandi yooye mbaali kooma jali baan na doya ñaawoña mbaali ko membe kerin gaafo ñine ñaama nin ñine belorin tolu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxan membe kerin gaafo ñine ñaama mbaali ko nin ñine belorin jali baan na doya ñaalu be dahata mbetilin naalale mbaali jeekan mbaali muy kan wotonko ntolu be dahatale membe kerin alingantilin ñulula ñunu naata mu ne la kambe taxandi yooye mbaali kooma jali baan na doya ñaawoña mbaali ko membe kerin gaafo ñine ñaama nin ñine belorin tolu be dahata
mbetilin nalale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantil. Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Badingol mobile adadima a guarantee ngo andu warranty bala niya sanna tinyata ka joysey walle adade akasoto damin doro wolon bulli sopti anyabe tilindaliye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani latest Nokia lo katafo Huawei ani mobile kotangol mobile sifa dadima kabo kemelu la drop ise fanso mobile soto walla nkamune bato al ngamborinu bulli shop number 1 afele anyabe tilinde Brikama police station nse kachanyo yano ni telefono la 779-9530 wala 995-7262 Bully Shop number 1. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you applied for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. The Gambia Police Force, in partnership with Comfort Quality Services Limited, brings to you a new aluminium number plate for vehicles and motorcycles. The registration process starts with a payment at any Trust Bank branch. Prices are as follows. $1,100 is for vehicles and $630 is for motorcycles. Once a payment is made, simply bring your receipt and car documents to Gareba Police Station or Banjul Police Headquarters and have your new number plate printed within minutes. We also have registration offices at Basse Police Station, Farafenye Police Station, and Brikama Police Station. Comfort Quality Services also brings you a service at your doorstep for customers with 10 or more vehicles that want to replace their old number plates. Call us on 203-6437 or 360-8628 and our friendly staff will come and collect your payment and deliver the printed number plates to your doorstep. Replace your old number plates with our new aluminum plates that are durable, international organization of standardization quality, and with a 75% visibility at night. Comfort Quality Services. We answer to all your quality needs. Jarume Photo Studio. Ibale damin wala mu Brikama Police Station nyatilo wala jang. Nying Jarume Photo Studio e ka battery lu wafile andum fanan e ka business card lu dadale anin staff ID card. Bari man na da wala e ka photocopy kele anin lamination. E man da wala de e ka netalo min sifake nyin netale bali ke kele bari fanan e ka photo size ke mi yalon ko wolle be jamano ka. E man na da wala de e ko passport size pictures e ko fanan kele anin American passport size photos e ka nyim fanan kele anin visa size ni lafta nyin netale ndin wala pour alla kayti kumalu e tuluka kalele joni
e ka fulama kaliyele walla ya kaliye nandi e bale damin wala mo Brikama police station on nyatiri wala Brikama nyambaye ila dinkira fulanja on to wala be Mbalit Johnson on to Gambia College nyatiri wala anin fara to fana e bale jere bari fana e bale busumbala Nescafe Johnson mi yalon ko wala be busumbala silaba kan anin sanyang jamemba nyatiri wala gunjurdung e felale gamtelo bala je doron walla na lafta netalo la walla passport size walla lamination anin nyinko ngamin be fali ali commande telephone to 7822944 jarume photo studio nyinne nata kaluda handi kabirin alla netalo to anin passport size olu sifa o sifa anin lamination nin photocopier ngale ko jarume kolle nata ye bata bay ya daha dunde banko kan Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. baɗigol mobile o a dadima a garantiri andu waranti bala niya sanna tiñata ka joysoy walla ya dade aka sotodamin doro wolon bulli sopti a ñaɓe tilindali e Brikama police station la Brikama sate kono mobile ol min boko Itel Tecno Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotangol mobile o sifa dadima kabo kemelul la dron ise fanso mobile o soto walla ngamune bato al ngamborin nu bulli shop number 1 a fele a ñaɓe tilinde Brikama police station la Kachanyo yano ni telefono la 779-9530 wala 995-7262. Bully Shop number 1. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. The Gambia Police Force, in partnership with Comfort Quality Services Limited, brings to you a new aluminium number plate for vehicles and motorcycles. The registration process starts with a payment at any Trust Bank branch. Prices are as follows. $1,100 is for vehicles and $630 is for motorcycles. Once a payment is made, simply bring your receipt and car documents to Gareba Police Station or Banjul Police Headquarters and have your new number plate printed within minutes. We also have registration offices at Basse Police Station, Farafenye Police Station, and Brikama Police Station. Comfort Quality Services also brings you a service at your doorstep for customers with 10 or more vehicles that want to replace their old number plates. Call us on 203-6437 or 360-8628 and our friendly staff will come and collect your payment and deliver the printed number plates to your doorstep. Replace your old number plates with our new aluminum plates that are durable, international organization of standardization quality and with a 75% visibility at night.
Comfort Quality Services. We answer to all your quality needs. Jarume Photo Studio. Ibale damin wala mu Brikama Police Station nyatili wala jang. Nying Jarume Photo Studio eka battery wafile andum fanan eka business card lu dadale anin staff ID cards. Bari man nada wala eka photocopy kele anin lamination. Imanda wala de eka netalo min sifake nyin netale bali ke kele bari fanan eka photo size ke mi alon ko wolle be jamano kan. Imanna da wala de eko passport size pictures eko fanan kele anin American passport size photos eka nyim fanan kele anin visa size ni lafta nyin netale ndewon la pura alla kayti kummalu ituluka kalele joni eka fulama kalele wala ya kaliye nandi ibale damin wala mu Brikama police station on nyati wala Brikama nyambaye ila dinkira fulanja on to wala be Mbalit Johnson to Gambia College nyati wala anin fara to fana ibale jere bari fana ibale busumbala Nescafe Johnson mi yalon ko wala be assalamu alaikum badin lamoy lalu assalamu alaikum badin jibe lalu banko kan anin banko e bantala ngamol be konton itolni konton senegola mobe dawda ngal be konton o kolansi allah subhanahu wa ta'ala tentu mi yalon kan so sembola kamurun nan ay mun najat kende amurun din kan pour ngana siade jang na le kacha na programme la mi yala wala membe kerenti jama na le to ji jando salon ko bulumuto le keta butu bulumuto kandron wala kantol sindi jang kaje ko isajam fanan setete isajam sa kol sute do mandin anen ka kacha ko do lamini yala to fanan na fundol bol le kan wala na sonno mol wol le kan oto bi ko ka nal badi malen sewmat fofana anin adama falera mi yalon ko natal ka sija wato dolu la damal kana kasi membe keren to pamol bulomu tata bar bi na kafta janne bi dum membe keren ba sambala kacha fannalla oso adama safo don bismillah programme kono ene mol fi nyokonton baraka bake bawo maru ngetendu ngejay ko ya banke nyamen ko nyin alharobe lare wala nyaman tolo nenje jandron alon ko bulumuto le nata so bulumuto nyin kono wala atna fana nada prokasi kas nyankelen mom tara sirin ko afu ko be siringa bele gambar me nyankelen dinne prukana ka dinkira nyin kaje nyanta ka do ma ndumi alon ko fana ngalon prukana nimbon ko mulena niya kata kadu ngalon Gambia ko lam banko ko lamu me alon ko abugo tunoje nasi da fonse woli ngakata ngamiro kata wala atna fana nada proga kafuma ngeda fonten ngedi tembo menna manna dindi ya jibe ya kumande prukana ka kafuma kanin kata ninke woto ngeten ngejayi abaraka bake fadera butum badolon se kacha ko sambale nan bidum be kacha sambala fanna minna to la membe kerim be sida bimbe kacha tilina fanna minna wala fannat mi ya lon ko fannala mi ya lon ko ajarta le nga nyokarandi je bare ya manjare nga nyokorandi wobe kala menti wala mo nyindi don ka nyokarandi ko la min ya lon ko hakili yirwaado min dakla programme ko no be tilina fannal minna nga kibaro soto wa kumo min keta na constitutional la draft nying ye kol mi tandi je wol kono be kudol kacala je mi yalon ko abe tara den minna wala mo nyinti kaje ko na minister of local government wala nyanta na ada alfalu wala na ada maralal tombolan toliye nyimu kul mi yalon ko kabo sign ngamira nyanta kala wala la nying dula kanne jemu kul mi yalon ko amam ben katon na ado be kumbolo ado min nambajira ko na ado be takan ninga tara na ada kilinkilo min be mbulu ninga tara be lata nyokan ninna mansa kundal ko adul fanan trofa o be kala kulati mi yalon ko manya na sonna wala freng wala bina ka jabati na fanal fanna fulan jaw min fanan be kafula na ka kan wala be kala religious fannati mi yalon ko na dino surtout muslimi adino mi yalon tumara minna ate draft nyin kono bul ko non tilinta fannal min yalon ko wolning islam wala islam or attack ngamira nte sonna o fanana kato ni nata jibe Gambia ni ya jibe talante mo wala nsafu ko tankononto anin lulo bemu muslimolti wala tunkungol beje mi yala o tunkungol fana ye e kungotele muslimi yalla pour ina nyobolonke wol fana mo kulede ka bo bila mba commencer ka mol kalam tan de pour nga soute mbe kala wulo ngala wol fana kanne ka je ko wol fana be jen kala jele anin do ko ton min bije anin be daniro fana kala molla mol si constitution ta draft nying ka karang ay kenna
kacha rangoti mobe yalon mune be nyin kono mobe yalon fonyi yentol febo le famontol febo nyin mu kulat mi yanan ko kumata ba buta bunta nyin tunkun fulo bi kacha betel na wala bare na dinno be jam mi yalon ko mbe kacha bulo murun late kan adama nyimmo alhalo to mi yalon ko alhalale mi yala nyanta koros la bak kaje ko minister kunda wala nyanta min mu minister of local government wolle nyantan to la ada maral la tombo nanyi nyimmo kultan to la jibero ko tom feko nyin nin tilin ma nyati lin nyola kaado minister na la boslam ni minister momi yete tombo ay sindi dulato ni te fana min tombo yo sindi dulato ko ni la bos ko nyimbo ni nyin dulato ta bon la jeba fo andu ni hajibe hana man da wo fon la na ado manya na tuluna na ado la mbebe kumbola musuke dindin kafu keba mbebe kumbola minna wala na ado be ko di kanna andu nyin ado lu mu fennete inte ka ofole na ka kono ado mu palasol te bungola nim bungomu abungo nyin kono ni tabo nije abuka to nyama bar fendolo ka dunje ada bungo kense wona man tara lorin ni te la ado fintini je don ada lun tawla kana ay dula bungo kono andu nasi lamuta je fa pareta ni wo man finti tele wo sabu woto bi laftanga ka ciawa fannala jannin ka saw dino la fannala adam bawmaro abarka baka nge cendu nge jayi bi wala dala la tableau kanja melon ko wala dañin akono fanuta andu wala dala ngamre bi kacabe kala kacalde melon ko abo kumala andum ben akala hakil maya kacade ni nataji bi wala da fulla be melon ko folo ni mo wala dalde melon ko safa jam fotil saban ta banna melon ko ni natan na adol ni na taraku kotola banku ñun duniya kono e beela adol nen taraku koto sotore sate o sate ñun duniya kono e beela adol nen taraku koto sotore momo hani kunde mu yela ciosano soto bar mbado ñina mu ciosano mu fennede me yalon ko tarakulle mu ngi tarale bar fenne me yalon ko tol fananka wasu wolle la ñun ciosano mun tol ñi wasuran nelti bar tol la ñi wasuro menen kan ka wasu wolle la bawmaru ni nataji be tol la commission o me yalon ko ngelande ko constitutional review commission pour ngelande mo kan ko yaya jamme nata na luwa katuru membe mbalam bulu jang jawran namasa kunda men tun kan namasa kunda foto folo nyin inin gambian ko la kankoro wala kada luwati meya lonko yaya jamme biranda ay wala burka biri yaya jamme ni luwa mu da aya burka ay gambian ko lu tora akada gambian ko ni ko yade gambian ko le ko ya ko tan annu ay gambian ko tajriya wo luwa la kan wala ya tin na gambian ko birim baro masa kunda be karto keso nyin na gambian ko lu bulu adabe ko kono bawmar ay men fo gammen ko wala ñindi ko constitutional review commission mbe commission o londira kaaje ko coalition masa kunda e gammen ko lahidi ko mbe commission o londira pour que gambian ko la ñim maran ko men abe tiñata me ya lon ko yaya jammena la bala molu la kunkil nafa da malabe je mbe fello la me lon abo kella ka bonne ñim bakko kanja wala ya tina ñim commission ñul lota bara commission ñin na lo ko la biringi la do ko ke an lafta kala gammen ko le jikla tewde menen tem moment muniyati nan kala fa kala gammen ko le jikla tewde ka don kulle na da findi je me yalon ko ngajelo kalka bi komanto man say sembo soto nyamen man say en keno nyamen ay tilmala nyamen han kabi akomunda wo kunya kelon man samina wal taman lankan sako fonna la me yalon ko bi katabe tilina wala bawmar wala mu bankola nimbaran kaw dinkirabe de meyalan ko ayayitandi ko minister wala be tombondiro kala na alkalula minister wala be tombondiro kala ntulula sefulula bawmar nyimmo fende meyalan ko amankan tolla adati nyimmo fende meyalan ko hana manga gambia de ni na da african tolla nyim mo findu bankolu kan nyinte banku kan kato munemu bankoli yela luwalu ni ela luwalu a ela luwalu horma nyame yela ada kolu ni la taraku ko lo horma wala nyama bare mune baad nan tolu gambia mbatara mune ku ko mune demokrasi sifamina memba tinna kontrollo ado nin taraku ko menni ya lonko bawmaru nyine fitino banto la bankolu kan nyine en tolo ka kilinde nyine diamu mesonu banda bankolu kan ko e kana wo luwa e kana wala tinya iba tinya na nyadile wala nyine ko killing saate wo saate nyim banko kanjang wo saate lube ye molle soto men ya lonko wolle saate la selote
itata sare o sare ba fole ko kankara kunda kare wolu mama wara wolu fa wole nyim banko wole nyin sate selo tey wara wole folo mu moti me ya long atele la nyin sate kono ita da sare o sare o be jela itita sate do jang da me ya long ta fole ko karinyol la mo karinyol fa wara karinyol ba ma nyolu wolle folo ye la nyin sate kono wala wolle ye wolle folo ki pour kata sare o nyin jibe wara wolle la karinyol wolle folo teramta ka yiru folo boy jang kanyin sare o ka selte o molu nunto na alfalu to la kiskisirol to ne menje wala nyindi ko me yatine ko alkali yalu ke di nyamin ani o sefu yalu wala nyindi ko molu menni yalu ko ye niyo sang ka wuli ka bonon dulado do kanajang ka o sato nyin ka serite kalo i ka o bunyani hormosi ke kadila i ke sato lu nyaton ko ke alkalo so ni wo banko molu sato molu kamenda ko kankar kunda kare wolle fofana kunnan ko le nyin sato selite i le folo ye lajang woto ngobu nyano hormo nga sika nga dila ngeke alkalolje mamira monyanta nala minista kunkilinna memma kalamta mun sada wala ado na nyaade memma kalamta sa tew sawunda na nyamen wena kamina motombon melo mina marasaro kilim ko mo fitinode woba muna yitan la abe konnante ya wulin la sate mulu damal teme killing kado muna keta men ya lonko wala la alfal musate sate lo lalidi ni wobe alkali ya nyindo warabe sefu ya nyindo anata ayamuta wobulu atata ayadi mulu men dia killing sate mulu damal teme konnante ya mina sate mulu de kala kilindi anu ni sate mulu manka kilinde ba maru sate titaro nyato womu ko mu ngatan kilindi fanna nyina fulanya mu menti wala nyindi ko molu menni ya lonko wolu la fo manke sate o dingulti wolle min ala banna kala sate o alkalo do bawmo ibe kenu lati nyaadi le ka don ko mona be kala nyimmina kala mendi wala nyidi ko political appointment ko ka minister nin ko do tombo nyame ka don ko mona mu president ne ya de tombon president me alon ko wala nyim minister nin tombon o president min alo la ka tombo ndroga hankabi ka mona kala president min alo lo ayafu minister ko ni mankari tombon mbe bayle la pala sodo kada tele ka keje ministre dum fana mbajala ko ntebe na palaso le fe odo binte nyanda menkara wala nyindi ko president memba kontani la memba ju sola la nyanta wala kala mbo keno la nyaade le president ye memfo a ko nga kare men tombon mbo karla samara nga tombon ngake bang ngake sato la alkalo no keda ni wonin sate molu la wilson mambem warawna de kam modi me yalonko a manke sato nyinna lansarode wala man jaraka ka sato la alkalo de a fele fitno wudla ba wulla sato ko mun be kala sate moldo sunna ke dankama ni sate molu man son ke dankama ba maru obida mun wulde sato ko no sato be telenna abe talada flodo ni mete ko mol se janyan ka wuda ka sato bula sate wala teyo fanam felana nim fana mu kolealdi me alon ko nyinduwa nata na nyimbanko ga asasa mono ni wo fana kada makku kalambe je ko denge amina banko murna dictatorship la kadu muna kada president be mobe be do na president judole la ni president ko bi albe do na funana la albe do na funana na ko bi jalba ko ya albe do na wala na ko bi tara din njo batala mu albe do na wala kadun ko muna mu president be sembo so la mol be kan munamu atelen sembo soro minister kan atelen sembo soro nyindol beka atedan na woto anaye sembo soro ka alkalo kano natel ka minister natel ba fona minister kete ni o minister na ka sembo soro ka alkalo appoint anin sefolo ba mo abele ko president banko kan ay même fo le bekala president be tara mo be kan sando an president man na tara wona ba mo gambian ko wala banku dewnu wala ka kafu nyoma yela carte wala nati nyola ya sika president ta ya tombon ka samana pura na banko molu dema ka banko ka samma nyaado ate tara nyaado ba ni wona ta tara bi wayna semmo na wara banko molu be fonna ado ni na tara ku kodo ayolu tambulu nyimbe kala nyaku ko ba ni na sefol fonna la ba moro wala nan ko ni luwa manya na banko dewni manya na sonna ni luwa ke ni wa luwa ke da hankabi sefol fana mina kala molode komi yaya jamela jamano men ke da jang wala mina kala imina tara luwa e santola
kado mune keta nga sefolu janun jane wolle ka mol report e kana kan ke muta ke samba ke tadirea o kiliona minamuro kado mune keta sefol be nin alkalo be kala mun be kala yawe kala ma bali nyollati e be kala solla bare unnati ita so koku ka idea la kuta no laje kado mune keta mansala be koma andum mansala ke tombon sate mo te tombon mune mina ka sefol nin alkalo e bebe falenne be kala mbul dictator le de bawmaro dictator ya mina kala fende mianon ko abe terla wajabirin banko nyaka banko kan nyasube nyama kado munekera alkalo nin sefo ba jalero ko nte ba sate modu ngemenke adiata lewa kuyata nyalewo mbetara janne andun atolu bukande tombon mole be siri mianon ko wala kande tombon ane mina kala ngamenje ko monto no yaaje mel jamano wala mina ibe sefo jala war alkalo abe mole keno sigala abadila ministala wala aba sigala abadila president kuta no ladi kadu mune keta wala kada tombon atol mon kuno ama atol de fen no lama hanale mune alkala babol alta bonno woto nga mirambe siwo sido wulle fisade annun ni nana ñu luwaji be met na ñu luwa fon ba mo rente ba baykan nga bayle ntol recently nga minister men so minister le mealon ko amanjara ke minister minister men maring kene kool ni masa kundare no kola amanjara ke minister bi mealon ko tele Musa Dramé def fendanda sababe jambo dilala as evidence me yata nan ko Musa Dramé bi amanya na jaral ke minister ni banko ka wodin kra killing Musa Dramé Gambian ko ya be Gambian ko le president baro tombo ka Gambia karfala president baro Musa Dramé tombon ka ka minister di ba mar membe mar kenol ni masa kundare una kola bare Musa Dramé keda modi me alon ko amantara wodo ko Musa Dramé tilin mena wala keda nyimbanko kam politiko Musa ya nyatilen politiko la nyadile Musa barola nyunto abe men kono Musa tata dawoda Musa kadia mu politiko la killing Musa sandu adiamu tadi akomuna mu ako Muhammad Mahanera munati na womanta bengoto ko womu dibitele meano kanyanda kanawa bengoto bara nyinata nyinna ko dibitele mu mole meano ko banko moli yo tombo menna purayata se dibite bungo ay wasade bara Musa dama manda woto aya fo nyomi aya fo foni fanan ko alikalo nin sefo so tara lorin baro la politiko fe anu nyira kada fendi me alon ko president baro man dol president baro dum man Gambia campaign wala ni Musa Dramé ya lon ko tonya atela do ko mu menti wole mu kaaje ko kene ku fitno le banko kanjang alikali ya sonko le banko kanjang ko kolbe karandi kol bulamiran kele mamira Musa na tara tanya bolo do ko ka mamna teselo af alkalo le ke nyatilin kula e be men ke kam banko kanjang andung medin kira kilim folom kudu melon ka kumada bak Musa Dramé mba fulaye ko asakaram do ko alkalo lin sefolu wolu manke moldi mene alon ko woli nyanta ka politiko ke nyimbanko kanjanne kado munamu ntol president baro fon lo dajane tembo men abe campaign ke kan nyamba moro ako Gambian ko le ko nala mansa kunda nata nyimbanko kanjang abe kata ko be kerale ka jeko me yalon ko wala mu kaje ko me yalon ko wala mu alkalo ni sefo la politiko we ba nyim banko kanja bar han ka bi ba moru me sefo lu je kanne meni yalon ko be politiko lu ke kam banko kanja bar han ka bi Musa as minister nanama Musa ja aylo kawo sefo lu lawo politiko me ba ke kan ka condemn andu nyina mu kuldu men ko Musa nyanda ka menike ni Musa man tara nyul ke kam ba moru a bele ko he is not fit to be at that position ngama membe kumala wala nyindi ko wadanda kato be kala wo nyon ku sifalu wolbe we keno nyaade ko lo damba man ngama baraka ba ke fadera e point sol min may be la kumayata ni aji be bankola fahamundiro wala be tenten na kake ka banko dingul fahamundi yele banko di yalon ye tarela adol bala adol mi yalon na mamoli wala tumbul wala mamanyo de mini tumbul mumunyolo ye mini tumbul bar jama ni nata jibe min yalon ko ibenyin ko nyin min fawo nyin ko safe min fawo nyin ko kafu kato mira o mira mo kinna kay miro tambi ndinga min mira wo mari atebe sate min to alkalo le be jiyata la ka sey min la place oto yalla nyin alkali aje anin nyin almami ya nyin mu na adol lati jama mi ye sate kura mini fulo sate kura wala ka kanyin alkalo na adol kono
andu momo ya lon ko itele musate kurate ila mamol wolle sate kura wonana tan nyim miro nyim falen nanon wonana lafta nyim miro e lo kaje ko modoli na mi yal wolbe symbol bon letol bul wa al mamolu nyo bunya jibede na ado mi samana wa al kalol min yalan ko tulle sate kure tulle flo selda yalla ne kamenke nim modu na ta min kafte maje e kafo nen alimam ya diya tut fananna legi ni gele ka nyo bunya nyame nyin le mu bunya te mi yalon ko jannin tol la nyin luwal mina nyunu sita nyin nyo bunya la kono ani nyin nyo haramo ka kutu nyoye ka kubula nyoye ka karake nyoye yetra siring ye ka kilingodi andum me itan mil mitan la gambianol ta sonna nyinna kadum gambianol lafta ka nyo moy ye nyo horoma ye nyo bunya yalon hadama de ngo bele lafta yotrola ni ko moy yotu mo abuka diya ba ni momo yotro ka diyen ka fo moyen ko atole munna alkali bati sate kono atole mun jatil ta al sate kono fo buka diya jumale aka diya bele bari sate o sate fanan banku momo fana ka purauta luntan kendol la ñine be ñim moltema ñine ñi ñoo buña la sambana ni nga tara ñuni ko ka ferel de da bari ñine mu hakli ku yaata kar ni ya jibe man saya ni tarete perse yala ite ñim fero de da wala ite ministry ite ñim fero de da foyete be tulayn teman to le bang jabiro jang hani tete tarra jang ite na to wikenol la sambite be bola je fang sain africa especially gambia to nga ñaatli minna wala momo be sila jere ñeji be ni man ta ku ñejen kan dije ndolbe min fero fon landika wala mo ñinde ministre fon kala carte fay ñe tombong ke tombom man sakunda kana man sa president kana sembe soto kabo dulawo dulato wala mbawol le fon ko to pour wala ke mbanko ka na adamara lol mune bay bulo sila oto nyembu kulete yemmin fo jang e se fitino do ndi sate kono ndu nem fitino do da sate kono fa wajabita don wala e fitino do ndi banko kan banko man sakunda manya na sonna nyin dinkrala ke buloto nyin dinkrala kaje ko nyimmu dinkrala te mi yalan ko nyante jubela ado na ta min kam wolen ka nyomara anen ka nyo horoma anen ka nyo bunya walla ninga taran kombe na man sakunda be na man siali dila nyolale kaje ko sembo be tata karakilina nta sonna wala en banko kan ye kudo fanam foje mi yalan ko akuma yata bak mi yalan memo minister do kote nko IEC fana nyanta taran kalamale katum politico mu politiciano le tati politiciano le tamu alinga politico di politiciano la moy min karanga e million aka wala tamandi bari man min kara e man minno ni yow muté ibulu kono dokoti ikaka nyame bu ka nyama so o mu kulati mi yalan ko am kulati min man be freng andun ta sonno wala en banko kan ni ala fanado jibe e fadera ye min foten ni ngatara ministre ka tombondro ko alkalo la min diata tay yamira ministre min man ntolla sate wolo jokadu daslame ni kate mo tomba be jumal tombo nawto asa kola ba ite be jumal tombo nan tolla sate to daslame jokadu ibe jumal tombo naje iman sate millon imala history long imala fellong bari mimbe doko lete noma ite bo tombo ne o sindi control ni wole be non rantolla tumande ka fendo landi ka fere do landi ngadin ka jamala je mo jamala din kol sim pour de ye mol bulo din ko kono tel fon ri taw din ko kono ite ka fere o fere dida fo ite fe ko o fere wala be ite marla wala be ite protect la wala be ite tankandila o fere wala ke ite tinya ate possible la no ye sate mol kono mol ngaji be le min tambira jang e se doko bondi place de koto sendi place nyimmu kula de mi ala si fitno tutu family kono ise tututo ise fitno tutu sate kono e fitno tutu hani yelo kono min yalo to lebota bakilim fakilim ye fitno tutu no yende ndelam alkalo na sate to yende bondite minister ye adama tombon ndede adama bakilim fakilim ite mune tutun to la kabilo kono ite mune tutun to la sate kono fondo la molbi to la mol la miros finance ku ya nyamu nyanandi fonga alon ko nyin trafo yo ka jel do barinta sonna nyinna andum kambe ankolo ni yaje ngayen kacha bunda samana jang mo kana nyi muta kundenti nim palaso le te dunyin to bi tele be palaso to sama ite te tara palaso to mini be num palaso to kunum ile ite be palaso to laje wala palaso ite tuje ba tuje ro wote bayla so ni ngatara ite la palaso lo katne ka luwadi bankola mi yalon ko sini soma abe banko mo torala wo mu kulete mi yalon ko banko dingul manya na sonna nyin dinkral andun gambia be kafu nyoma ngal na constitution nyin draft nyin nga itandi nyola ngo ntebe saso dila alfa la nyin fanna la constitution draft nyin ni ajete man opportunity so remantano karamudo ale hamendi ka kango moy letro ka safena kango minna wode atni dingo samba karamudo momo e fero ke ya assignment ni dingol la ya nyim bondi musuke dinin keba mobe nyin long munebe nyin kokoto
ku jamala be jede nengolo tan le kambal ku jamala be je min yale be mu tapalelle anda tapalelle ni aji ba belo tan min kan ndesan place nyino dron annum place o be tulaje wala place o tuje kati de be falle place o tuje wala wulin ko be siri mo sidla adama sira o sire be sira kan alon ko be siri mo la sidla do andu mo be lore min be batu kan ni wulta si woto mamira place o buwaya wala place o habo wonyanta mo jarra ye fere landi ferum be tulaje fo faw bawo ni ajibe constitution na banko la loi amanje ko binga da sama ngaja jande ni ajibe mbe constitution min jibe kan pour ka falendo ka kono ani nyinante masanji jelo nkay min falente ni ngade da fon pareta ala boje ani nyinante masanji jelo min be kala je nko alen kana fengo be hamem fengo alen ga dindul fonan sorale min yalon ko ninte nyunel be sira jang alen kana na dindul dundi nyola alen kana na sate mol kuyandi alen kana na banko dingol kuyandi maral lami nyamenta maral lal beti yalon min kala fala maral fengo be ka bul kilin fa bakilin fakilin nyine maral lati min si miala maral ola hana bota janim bunya si sabade baral maral law maral la ta kam mol janjandi wo ko le mara ite maral lati mi yalon ko ite mera maral hanni mamme hanni meta fanan ini bunya ta fintla maral ko ba waru mela kuma kundu ba ni yajibe abala fa warra baake mune ya bala fa fon warande aya landa tammi warande aya fumande wala nyindi ko a bele kon tolla nyin alfal men yalon ko wolle be nyaato ne ya tara ko nyulu fanan coming nyin constitutional review commission a bele ko nitul fanan il saka bara menna wala ka president na security ibe president ni ibatan kala nyamen because ni na rajibe nyon loi sifa he told they are all experts in law ibe mu loyalty andi la do ko mu woldi ye loya ya yola kara yola long mamira hana tara gambian ko le nyim fotole itol nyanda sonna wala kadi tol yalla mbota men kono itol be ya lonko mbota dictatorship le kono andin gambian ko be ya lonko dictator ika ofturo fa nyaadile ika mansale sembo doyandi mansa ni ma sembo doyandi banko kan dictatorship be ka banno ba ni da bak tenten luwa kono ika mans ika sembo wara luolum wala nyindi ko hanaka bi wo mansa membe tiloto iko le sembo wara ni ka ke dictator andung nyillo yali men yaron ko wolle nyi maran kawtun kan mba fole ko isemire inin ala tema ise gambian ko lujibe men be balwodo anim men ma wulu folo kadi nyimu maran kanne me yaron ko gambia be lafil ay tarajam fo madama nka bankolu jele men yaron ko ila maran kaw nitun kanda kada fo sanni talluli buka falen ba mune adnan toltal kato falen na mune o sabu wala nyindi ko kaman salamuta kane tombon ke kenya jang alandin nuti ke samanan ke kenya jang annabiyo molati nyine nyanta bolantol la maran kaw kon man sa sembo nyanta ka talale mansa moma fadin do bale kanyan sembola baran yanta do balu dan menna amanya na wasiyante ba amanya na tarade karun ko do balu ba umar wolle ka mansa do na sasa de do bala ko do kadunga kunto ala dimba ala baluo atela baluo ala tamon ala dundam feng do balu la ko do kadunga kunto o do balu hanibi wolle be wataring sai ko ngana nga sembodi wo fanna somo sodat hani fanna adolu o mansa ina ayo adolu mara bawmaru nyimba sakunda nyanda ka lonko i nyanda ka lonko nyimma sakunda ko diamu jama kene nyimbanko kanjang anyi luwa de malde ni na raji be faraba menkeda de ni luwa be jela de kadu menkeda faraba kene kolam an kene ko min tole al kalo nin sefolu la fannalmu ni na raji be menkera gunjuru kene kolamu nyin kene kolbe be nyin minisa kunda kilino ko wala nan ko nyin minisa bawmar fa bala do ko fa ba ke kana kanyanta ka anyamen wala na musadama bien be nyin temomento ite man do ko do ku so fo wo kol men yalon ko wolle be kering ite nyande nyatil na wolla bi ite nyanda ke da hale ko campagne no ke kan kavo molye ko alkalo nin sefolo mbenyum folo na alkalo nin sefolo ko bawmaru isadang moli men ka fo ko alta politiko ko moma fo e manna inila dulala momo inila nida mira e lafta political party mon support la banko e maran kan o sembode bar nimu dina aymu ada alfa nin ada alfa hormone bunya wala katare kan wala ne ko ada alfa do danya taka bo politiko to la kanu sado ko kilen nako kelen e ka dedum ala commande alkalo ba nimol kete de loring political podium mo kan ini molbe nyonyi fi nyafala ini molo bulala nyola itabe jumala commande be diamula membe bunyala killing mote bunyala fula
ni mol ke political podium o kan ini mol be ñoo ñifi ñafala hani kullo ko na ka sa do kono na duta ka fo alkalo ko man ni dina reba mo na folo je na tre no mari ñol la kallo podium o ka alkabula ñola politiko ite ba mo na fono lo mari ñol ni mo kullo mi ala ka ko mata ñen da kan ñi bi la to fonse e ma ko je do mandi yalo ni ajibe alkalo nunto alkalo le sembo soto woro mo soto buña soto bak koye min foten ni mol dunta ñola sateto e ka fo mba sambal alkalo yal ni e sambal alkalo ya alkalo kala kitiye kele ay sate alfal ko mandala committee mola ni e siye kitiye ke ye ño horoma e ño buña ye luwalo ndile sate kan ni ajibe ni mola fata ko da jokala kata alkalo ya joro keje bari kabirin alkalo nin se foliye dabula nin politiko kono mol ye dabu alkalo nin atondi se fol la koto kaatu iteni ñim mobe te tarno la parti killing ini mini mantra pati killing ya mele wosala kes sambe la shokono ba wotala kes sambalete ya kadu ina ite mantra la ngata ina mantra kukina te ngani ya killing wala tinna fon ya jibe alkalo gibe ndesan janni ba fala ko ibita namo jola alkalo ya fo alkalo financial commission mol kata me singol leta area council fem manyim doya ni nyim bono besi alkalo la fo le dabla politique kono fo ka curum pen ko kono fo kana fo kanto yemin foto nyato ya ye alkalmi yalon dina manta parti killing atelo platform ko min diata be foje against la party ntesna na mojo ya pour woy busu ndam soto mbe tamala mo fula singol la ngata era kan su ngata na joro ke je anu alkal bu ko jo soto wole nata fatara biri bu ka fen soto no wole atina politiko atne bu ka fen soto no na molto wole do ngin kene wa folda ni wonto nunto alkalolu nyin kene waso ni kene problem man kene problem bar kabri dun da politiko ko ne kide te da satol kan alkalo ko ta sate ta kide je mune ya kide ni atebe sate minto atebe parti minto anala sate la majority be parti minto man ka parti kilinti wo man ka alkal kide ngot wo ma alkal kide ngot so kabra kide ta aya bulo malaka amala be min kala dum wala da dun kene koto ka ni ajibe kene ko jama alkalo le da ka traje anum folo ni ajibe na komando ni sate nde san ni alkalo le bunya soro ni lunta wona ra sate ko mi yala mandula lon ko ika fanta alkal kundatu watina santo sate dol beje ika nyolu manolu anin fengolu don nin terto cité ke samba alkalo ya lun bunya fere ni lunta wolu dan na alkalo si luntan kurmo so bas luntan kende basoto alkali jelle na fasoto lonnal min ka tama wato katu ka jiya alkalo ya alkali jelle na fasoto fentiyel la katu ka jiya alkalo ya alkalo jelle ye kulloto londo soto luntangol bul katu ka jiya lunta alkalo ya ay na jiya alkalo ya horma aya bunya luntango nyim man fen soto bara fane finding fo hijabu ndinem fe fennen aya di alkalo la fana mo mutane albaraka nyim bunya lulle fo nyul be kerne bi woto nyinum kulete mi alon ko ngalon ne molta sonna nyinna bare mu ko nyemu dadi dame ko je kumara bag alkalo lu nin sefolu nyande ke dabo politiko to le ni alkalo nin sefolu me dabo de politiko to killing ibe doyale da bankolu kan because ibe doyale nyaadi le ite ni molu men ni ya long e kalo ni wolle ka nyonyi fi nyafa politiko la wolnante nyanne to ko tenke ite de fem fola woliyom ni afesa munan ko ay kala dabo la ko because munakeda ite fem fo wolibo jelani politiko la nyala ita jera ko mu alkalo do ware mu sevolde ite fem ite lo bo jelani munela politiko nya wo politiko nyala o mina kendela ite be kala mo do yaro ti il banko fonga ikala kale mabe taraje I sefu mabe taraje bari be do yala molu kono an alkali manna do yala munani dara sadre ka alkali ba ni dara sade ni sadol do ni mitun be keren sako santolula e ka mona alkali ba alkali ba ko man alkali ba ni be wono alkali ba na no mo jang alkali ba na no mo jang alkali buka doya bare mune yatin na sayin alkali tata febe doya kan illa dinkiraldo wala keda politiko kado mune keda inim meni be political arena ko ni ka nyo saba wolu man nyayto ko tenge wolu ke jere ko na meya politician on lemuide ni be politiko no ko e man nyayto sefolu fanan doyata bankolu kam bawo maro sefolu doyata nyaadile sefolu meni ya long e nimmol ka politiko ko labal ni sefolu kankularo kine ka hay nimmol fenka telefone ki sisrol
yo din lan defon yolu jele ni ka fo ko jumale kumandiro kanan sefo e du kara munal tente ngalla ha jola mun meni ko fo wolu jama ka jumale de sefo lu ni meni yalon ni wolle be nyoni fi nyafa kam political arena ko political platform wolu man nyayto ka dun ko ke jele ko ila meya politician wala muy itol be nyame ni bolo nyama woto sefo lu ni alkalo lu bawmaro ni ko ba wolu tombo ni nyaaka la politikote wala nyinde ko sefo lu ni alkalo lu ibe dundi kam politikolo kono andi nimto la minister kalo ka fo sefol ni alkalo le politiko ko president baroye mba fo la Musa Drame ko killing ibe sefol ni alkalo ibe doya kanne fula nyaw ibe kide di kanne kar muna ne be kide la molu men jama be bale be sabale bale men be sabale men yanon ko ni mantara political party killing men yalon ko wol mantara baro bi ni de ko sefol ni alkalo da baro wol be sabala wol bala ni wol sabara muna man kide na commandro ko ni wol mante danka muna be kala nyaadi le woto wala nan ko alkalo ni sefol pour ye doyani malo e boy kan anin kide way boy kay kana son nyinna ka fo ke be politiko la kala banko kanja ye son nyinna ko imu ade alifa le de men yalon ko molula adol na taraku kodol wolen sembodina pour que dol tombon ani bo simfali bo le noma woto wo kan ye kato beke ye nyatili wala ye fanjam fande politiko la niwo manke bawmaru mamira kol bitano nyame tol fanna la wala mto nyata adama slanse na sawu fanna do la ngana fana njibe bari jannin ka sawunje comme ye min fonu mbe lefta wo alkalol nin alfal dukare atol min be la moy kan president baro kabra kana ay min fo mu mira kuma balati kan nanyin adama radlal bondi politiko bala fereng nyina fota area council de bo politiko bala fereng jamala fengola beji bari malo mune nata santen fo ali kalo le fanke je ban fo president le ke je ban fo ministre le ke je muna ali murundi al kalo nin sefol muna to murundi me mo ni kala nyin mune al kalo nin sefol mune murundi kadu bidi na de men fo be nyaala wala munyindi ko al da bota politiko konole ngo al kalo sefo muna al murundi politiko kono nim president la al murundi ala an jabi na la fo ni president ko murundi na politiko kono ko wala na kumanda wala ko ngamurna politiko kono ko wala na ministre ko ngamurna politiko kono bado ni mo nyinin karol tumi yala be laring ni nga telefono e la senyin dula ja mo ne keta kati ko karol ni sefo le bu politiko mo na murundi nam mo ne bale murundi la nam wo mo nyinin karol anin yin a ngay min fo nan adama lalu nana kana so wala falbe sonna wala ba gambia no wo fana mo nyinin karol e mbe sawna fanna min na falera wala mo nyinti ni natan na dino la fanna la jem ku kuma balti ni ya jibe tan kononto anil lulu ka doyandi o muslimo to nyim banko kan bari so man danga fonna suka jato janni ni ya jibe ni ya jen ko lafta nga murun nan jang ite financier la hakili bala kan wo kolan snadi la moy la minitamu programme nyim fonti e se fem fonyeje ni ya jibe angay bo warta bak ana abala fa warata anin kunjimo nyi mosi kungojimino akumola le wala mo nyenti ntolla dina nyaaton ko min yalon ko wolle mun tolu nyaalti wolle mun tolu singolti ñulle mun tolu buloti ñulle mun tolu la fengol mune ke nyaati mune ke singoti mune ke na fengo bet ni la muso wulute ka juti fengo la juti la family bela yetta me mo fula sungo yetta alma mo yela ko be faaye na man ne la programme to man ne la nyambo har tubu bolen suba man na ji alma mo man na ese da kalo sukan de nyakuya ka to ko yaata le fisandi mol beti ila o be ngoto pratela ma beji anun to nyaalam atale fisata jatale mu nyaata jatale atale hawla ma yata katara o din krato ni la mo fata ese baadi wol betu je e kam min folo kumanda alina almamu kumandi nyana ibadi ngo fure ya bondala mo betu ya di almamu folo katu munem i yakaro mi sala dunya anin alkiyama dino la fannala wolbe nyini mun na sawar da wala nyini mun na molati mi yalla ko nyanta nyaalo la nyul le kan nga nyaalo nyul le kan alina dina nyaadon ka kar kuma alina ustaz kar kuma alina lonna kar kuma dina koku na be ban ko kanja bari ndeysaan dina do ku wato sita na dina nyaadon kolu alule na dina nyaadon kolu alile dina do ko be kere tumalami na musu no diam ta dibite akoy jamol la ko e fen foje 500 min yalla be lo public place nga fo len ka yamra te jamo lod lallo mo le ke la ko dal kuntu ya fo jamo e lo jam fo public place let ni ngol be manka sino le lo la je ka luwasi dulati bari ko ala bawo dina nyaton ko to dina nyaton ka kino le kontrole ko ni pura la dula
lo di jamo la wala misirota alkiyam alaka kay bu ñawol jumala la bu ñawol alkiyam ñine mol du ñin je ni ñi député musul non kana lo ka mole ko wol ñanta jibe la kawol bondi ñin dinkalo wo mu kumbo balte wo muslimo la juru balte ani ni na fula ñaw jibe wala mu ñinti ni dun tan na futu bungol kono tumala minna constitution bonam bo fanan na draft nyim bo fanan fere to ke kan ka dunni na system o kono system o mi yalon ko asake na luwati nyim banko kan dina yalon ko be dairin tek ibe dairin tek nin ko be dairin tek ma fo ite kilita la misiro do ya sata je to nyaay kam mo jamal soto je barali safero ke alita ministre kundato ministre mo religious affairs min martan na dina kola wala le president ale safero kata president fo ya ka wuri ka fa en kon man la fi nyin ko moy lan tulo la na banko kan kotake wala le safero kata député bungoto kay tandi kon to le man la fi nyin kuma sifal moy lan na député bungoto to la wasa bungolti to le be nyaata min di karakioto ngaklo be la min kan jigita min na mo be la na karakioto wala mo nyinte ngosini je o manta fen kontole fonñing ñin mo kulati mi yalan ko dina yalan ko bari ni en to la dina yalan ko la kibiroje ndesan adama bala fa warda wala sunkaro bila lota wala mallo mbe salla bilente salla sama ño kirim baso fele banna lota bile wala mallo bimbe salla bile wala ta sal alman saliku alman kiti mo soto ku ñine ka kentu la dina ñal fo ñin dam mala mun to la islam wala do ko ba ni nata do jibe wala mu ñinti ko nte mo kawandi lalti ite mo kawandi lalti hade badi ngon nemola ka filinda e millon nse kuma fo fombe kalima la tulaje ba manyana min fola wala nyanta fende fola mafo nengole filindi bang wala na londo la do ala fango moti ite min mu kawndi la doti na toñale ngam min be fo kuma kendolu ite wol jibe la de no mistake killing ite be capitalize wala kan sama ite la talibol be tara kurli da min fo la jama moto lembang fo la karam moto lembang fo la assembly fo la minto fo la conference lembang untela o mistake ko ite bole tan la wala kay tan ko fofu na mi nga al ka jete am fenno atele ka ko teng ñina mu dina do kote ñim manke dina do kote fadera wala mun na kacha ku ñaf la ñonte mela auto ton ci telephone bawmar ñimud la de melan ko ngamira dina alfa level la moy ka andi be fem fa la ñeje baake ni raji be ñi lokun kono ni ku yani balfa ku ba suda dino la fanna sa ko megara muslima ya dino la fanna ñim banko kan jang sunkutin deng me yalon ka telemu tuman jayti député Fatou Ndiaye me yalon ko jama kamen ko tuman Ndiaye me yalon ko telemu député Fatou Mata Ndiaye ko tuman Ndiaye ka ko mande wala me yalon ko telemu député di membe Banjul South to yala député bunto anden mole me yalon ko PPP la député lam ba tuman jayi man fensot no fa ko jamonu men ya lon ko wolle be lorin jama dinkira ko wolle tala yeboy barante ngam men fa molon ko bari ya no tuma imamin di fenna ban wala ya mi a nyanta kam men fa dibide mu do ya mira amam fili wo fanan na ban karu ni na rajibe ban jurbe al halo men de bi wala tambita tuma nyanta men fa nyin dinkira banko itaraje jamon be lorin jama dinkiral ton chojole be lorin jama dinkiral mune bad na bi tuma ka kalole akamam fenkele fo jamon na boyo he bar gambia bar tuma sa lonko banyun sa do kono atela PPP ate mune ke banyun kolye banyin kala ay mune ke banyun kole biriya na de ka ke dibite kanu banyun dibite nge be la do kolo moy janne ngo do moy janne wobe Crab Island falinkan nget bila elengele meoje jana bado ko men ba tuman jaye muneka bandunun kolye man fa moyde ngamira biata nyanda tale mirala menna wala nyinde ko bandunun kolye karde o fayne menna ka bandunun kolu kalloye ka jeko ka bandunun ka falin ka ke modern capital city ngama nyina mutumala do ko ranyanda ka menga bare nate manta bandunun kolu makoy ka bandunun kolu wasa kadiyamu député bunto kayitani mansa kundala ko ye bandinu falin kake modern capital city mami atanyanta kalo kaka kuma fo ngem banko muslimol mba fala tumay ko alanyen kuma kandere meano ko kuma kanne ma manya na fola barna dina nyaadon ko fana tonya imam abdullah fari kunu ngomwele meano ko way audio da meano ko anim video ka jalay bare be alma jamal be nyim banko kanyam ba maru almamolu siara nyimbanko kan almamolu e findi bang yela lodulalta nga almamolu je findi na banko be yaay ko fitino odo almame kilu ne findi bang même fitino de yo bang yeta president kundado yeta dibide mudo yaayten le ko tuma e nyum kuma kan ne meyalon ko amandi ya gamen ko kuma kan kensen namu
illa mu kuma kan me anan ko wala ka fitno wulinde bankol ka kar ni sifulol tata foy sobita nyola sifulol tata ko ga sisol tedda nyola ni krisano dole nyim moy alam mbadin krisano alkana jawnya bari nga sample di dron comme ni dole ya moy nyaado nyama me yalon ko telefona je ko telefona nyada ka tarawol nyama nyine kadna siolu ka kamfa nyokan alla bon kada e alse kadu dinol ka kamfa nyokan alla bon kada ka dinol damal tema fitnode woto mba fala gamme krisano ni gamme muslimole ngam banko ni mellon nga tende wala nga alamuta nyoye ba tumala nyin besolo ngaje ko kuma kensannamu anna manya na fola bar banko la dina nyaron kodu sama mu arjumalunda al kutuboke banko al mamul al wuli al ya kutube kaitande ko tumanjay ay kuma kan kensan ayolo fo ay nyimme fota kuma kan mer ko manya na tamala nyim banko kan jam fo birka ma jang marso bala jam fo chodol ta lorin jam sado tema fo chodol ta lorinje ni tala lamen sado kono choji jelle be lorinje yalo adama jalninke wodla me kuntu ni aji ben to la gang gambia muslimol nin kristanol ndesan ye nyomo ye nyobunya nyo horoma horomo dam malbe tema nyin kuma ko enena tay moyla han kristan din wala fatumata bintu rasulullah to moy bang ato fon moy bang bali wala ne yaade man di ko tuma fo sa falinde kaduma alhalo minke non fasi falin dron fo to si falin nyimu kulati mi yalon ko ntolla nga mintara nyim banko kan nyim banko dina mole nyo horma bak surtout mbe dino men na jang wala mu nyint kristanon ne muslimon hande muslimon da male nyo ya bar ni na dina fulor gibe ye nyo bunya bak ila dina jaman ko kristanon muslima iman haji soto ye ito lelbe siring ito lekela kullelke ito lekela hadama ya beke ito lemu terolde ito lekata karam mun killing ito lebe do kulla killing hal fen killing ten tema wala ni mo killing wultanan tol muslimol kono aka ko min melum nyin ko mbo kuntula ba umar mera kuma kundu defon kundu ni badin kristano bun killing na sanni mume birim mbebe bantalan tara karandirolo sanni mume mbebe larim bun killing na kono atemu kristano temu muslimol bar hallun kilin na mon sodo dami alon ko na dino le nyoma atemo as kristano ntemo muslimor bar mbebe larim bun kilona kan mbe kan la laran kilona kan mbe ka ku kilona ntol ni men jefo moy talo na fon ko nyemu kristano ko nyemu muslimol odo gambia muslimol ni kristano be mo kilin nete nin dara karamo no be ka si class kilina kono odo tumanjale nyu kuma gon mba fala gambia muslimol ni kristano ali wuli ali nga kumo nga bay kuma ko ni nga bay ngaite tumanjale ko il faut ko mo men imo fo inyanta kan men fo imo fo andung al mamulu al kanatu deering al kutuboke sama jumolti alla dinkiral al lo al nyum kutube kadon allo dagana al kutuboko ko fitino woto nyim fitina man tambinina kadina dammalu dina dun kewlu dammalu ko wulini nyokanya woto mba fala gna al mamole se wulini se nyum kutube tumanjay me men dan lebul wuli e gamen ko bolose wuli ye gambian kolo bolo so ni man gambian kolo bolo sey asa keno alate tu latende ka de la faka gambian kolo dam male wuli ni nyokan nyemu kolo men amanya na kala bari e nta nyim dia mo banda bawo maro ka don député mundo kolam fenkeli meje mafo na speaker melan kolo be député mundo ni lokun tamila bawo mara kuka abala fa warta bak honorable Sidia Jata abeddi amula temmo menna membe sudiring atanyim bankola budget la men kada bankola dépensode tiñarol membe je ate mobile babulo kono ate be bizire mobile bala bawmar nyimbe mo na fono nyimbi dawno mo na fola ministre kanu député le be lo dulay bolo fokete wo lo dulay bolo landila ministre nyako ate be mo na fono la ministre wor ayatara banko mo la senelal la batada senelalu la senelal la kodo dawala doya men kada bankolo wo dépense kono Sidia Jata honorable abo fokan atabe bizir mobile bala ba man nyimu bala fane ni ku yaldi wodo be nyim fala gambian kole nan be palaso do bankole nke palaso de nga banko tambendi folo hana atara muna kube kere bi ni tara klaso ko netti tay yol tara mobile bala ni mecce ko sasa madular ni da leptano ro ye police e tara e docteur o tara aba mobile bala personal be siring nim complain no se bonanje nin tara police station o mobe station of mobe statement o di la police o mobile bala nin complain no sina sa police o mantara do ko nim be silo kan o police o de mobile bala abe mo botol bita kan saf amara do ko mune batin na speaker membe national assembly mo membe ko Sidia Jata abe senelal la ko kumbola ite bolo re mobile bala fer
Abaraka Omar ni mun ndiro di Gambie ni nam kuudi melon ko Mansula la woto ngam men ko drong se commande la bu bismillah be min kelan si telephone lal sambona biduna fanna be kacha kam minna kal murun nan kacha ko to drong min yalla ko to la kafta nan kacha la kutake wala mun yinti dum bimbe kacha kam minna fo Gambian ko lumbe sonna la ban lo na draft ni yemita dije ko local government minister wala nyantan to la adamara la to bonna ni fo nyimbe so fonto nyanta sonna ni nela ba nyimmu kulate alkalol alkalol ni sefol mune al ikali da ha political mune al murni nam fo al commande ko take kali na ban nyindel mu nyinin karol alina dina nyaadon ko fo nyimbe kerim banko kan dina nyaadon ko fal man lo la so do banko kan ban nyindel mu nyinin karol abonta 6999130 9388430 anin nimbe na diaspora ngalon na technician ba pin wala mu 9813609 9813609 bari mo kana commando ko la Gambia de wo mu diaspora ti don pour ne min lafta call kana o fannal bari na su kono nomba wala mu 6999130 jaran ko buka pulije wala mu 6 iko man puli nyinje 6999130 6999130 9388430 nintara mina on WhatsApp wala mu 9813609 ngalo technician ba pin sai buton nyina commande la fo sewota adama ise dankala. Hello. Assalamu alaikum badi. Wa alaikum salam. Enim bara todi mani kam commande min tole. Dolon kemo mane firkama. Bismillah kemo mane. Okay, ndala diamo da dami. Wala minister ni ala ko ada ho jango le ko. O to ni da ku ni ada mi ka so do ba ngi fola ba. Gambia mo banko de banko mi ala ko. Misile mo link ke sano de ñoo xorome ñoo buña ñi banko kam ba. Anu ngetel lo ñi banko kanja. Tonya. Mo ne mo lo jan ka fo ko mo ni misile mo link ke lo dem. Na ba nyama fon mo do fa ni de fa ba ni may na bola ministre fon da ko no. Amanke ministre député lam. Yo sorry député mo ni fa may na bola député fon da ko. Nela no fa mo do fa ni fo mi ala fa o to mo fa bare ada ko ana ko ka me fona a ko le député bo mo na bol mo. Be ba sai ndel damal mi an ko ni ñu ko ndel ñu ma fa ñu ko fa lo ñaati le. Ada ko ñu fa mo na ci yalla mo ala to ko bo na mi mo ni ci sano le dem. Adu ndel me ñu ko ko ngene han to ko na mo dun ci ma fa. Tonya. So ay ko maka ay da tra no ay ko na ay gameno ay mo ko lo fe. Tonya. Ñu fa mo ko mo jaw ba de ñu ko ala ta nga kan do ala nga kan do mo. So ñu nga do mon da ngam male nga ñu mo ñu nañu ko kara kana na ko mo da male. Baraka bake mbadi ngetendu ngejay ngodo ta julo. Assalamu alaikum badi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mbaden todi mani kan ko mani min tola. Basiru Durang Dirka. Bismillah Basiru. Yo na ditola kuma kama bana la fitaw jan sala do. Comme dit amalali ya fanya na muslimo ben kristano le da sibe ni la jamana o tetal. Yo nyanta fahamla do ko kristano la ala bato te mamu dima sole. Andi ko wadi alabato de kela choji del to andu muslimo le o sahamul muslimo la albato mu tente fa awas wato wati do ko ne ta ken ni ta benele yaki wala tinda ko la jamale jama wala soto pata na di do le ngento sahamul le bawo to lallo tan ni ne won gaji ko wala nga palaso di dila kuma si fal ben do ko ni wal man nyanda bole da ko tonya mo le tanke fana la kada wala la fala diamu la diamu kandoro ala tanela en sumata don baraka baka mbadi ngeten du ngeja so do fan jindu julo. Assalamu alaikum badi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbaden todi mani kan commande min tole. Adira temo ci jelo ko mamanda. Bismillah Cissé. Fadel ndira so diam la digdira ko wala. Bismillah.
mo kana diamo men do ala fa ko jamo mu ala la bo jamo man ke motat na de pare ta mo so mo dati ka so sika dum tamano kana yeboy ala de po mi ala de kan wota nyambi wala ala la bo hani mo man ji am bago ko la de ala bu la ta ka de de moy e barsa ni luwa do di yamana banke do luwa me yalon ko fonyanda ka sonne e masa kundana alkalo ne seful tombonye ani yalo adam baro mo sakunda kay wadi abu wodi adam do dal diamu kera o manya na ke woni so ko mo handa hanni ya ajemela ko ni adam baro la ko ni be nyo da minna down garade mo fa da man re nyo da walla bar ko kay aje mo sakunda do ta kan han sai wallahi fadila bala fa warta di amu tiada okay baraka ko nyaado baraka baka ngete do nge jay nga dota julo assalamu alaikum badin assalamu alaikum badin todi mani kan ko mande min jole to mo binta ledi binta nyadi binta dem e kan ko mande min jole e ko alamin babylon e bismillah binta ha anjala binta dem la pour ñu musandi ma la ko wol ako jama ngol yoboy Sain na misil na kebal uli watoti. Ni sain la kerosita. All this months kanyin tama mo membe ke banko to ko di nyalem. Sain la fi watoti, sain la kele watoti. Ha, interest to lo ne fole. Tonya. Ala baraka bay. Baraka ba ke binta dem ay kuma kan kendel fo ngadota dilo assalamu alaikum badin. Badin ma yayi. Abejan todi mani kan kuma ndi bintole. Nda Suleiman Touré. Suleiman Touré kan kuma ne bintole. Ngai kuma ne birga ma bidare. E bismillah Touré. Ndebe musino min ka diamu misro ni na bora. Musino ni an kana ble musino Muhammad ala no afama ala no. Nga kuma lu sonne. Mbari nga kuma kanu sonne de demande ngale dane. So mba mo sonne apare ko mi so ko mi aje ni misro janu mi anke motade ala kala. Pero at fay ni to maybe inte var en fay ala plazo ade aya po plazo mina pura plazo kana para para de fula da wa be fula pa trabo mbade dino mbade tonya barka ba ke mbadi ngi tendu ngi jey do fronta julo assalamu alaikum mbadi wa alaikum salam mbadi todi mani kan kuma ne bintole to mo fay dem la dem botola sadio jamme dum e kan kuma ne dum botola temfo be kuma de kan to botola yo e bismillah mbare ndero fa diamula alkalo lo kola ne sefo e bismillah minister ni no ake kolon alkalo nin tolu ndol nyanta lon na le munemu ado manyan na sonna minister kan to la deputy sefo tombo wala alkalo kadun dawo da ika so rije nin tumbuta siye dungu ni te ko wo si woti yala lunta wala la banna marala le min yala ko nan kai to adin kana so wala anu da san wala sana ni da dawo da rije no wala jan wol be sin kala muta kon kana so wala nga fu ya tanya ne ya tonya dina ti o kana dia mu me ala ta da mu bote an wasan ni ita be plaso ala le ke ni na imallatu wa ala gunya da ala buke gunya ina kuma mota ala baraka baka baraka mbari ngete ndunge jay inin kiyan ko de ngodota dilo assalamu alaikum mbari mbari todi mane kan kuma ne min tole wana ga kiyam mandine todi madu dembo bismillah bismillah bala la diam na kuma ale me ko ala ko la fonna la kalo ni sefo kamino sono ka dia le la ko me me geringi minister kumbon ke politika ya para politiko ke ila ko sola kadin dolbe alon ko sefo me bebe banko ka be mu ya jana to mo sefo le alkalo temba me be banko ka be mu ya jana to mo alkalo le ni dalan na widi silla widi si mu no de nim banko kan e bi al si wala ko ni do na taran do ko la banko kan ade o stade ni ni ne asmal alkalo le ni wala widi si sefo
ika rule men na ngolo bi taje ko kono tem opposition do wada place do malal gwaje ya bala fawa na la gula o tilo ko te o mo kiri mo la ka planyo ma ko ke na ki da bawola so bi no wala ka mala kal na man tam na place do tinyala bala fawa ni ne be kere yo se te wani men complain da jama wala ko wala bi lo la mu ko na halba do ni me jampa te ka kuma ko ya me be dar yandi ana wala be dar yo fala kalau ni se mo ko me ita fo yine kam krisen on mi filmo le ba ko ka wala be ray ba ko kan ne ko yo de lo jama wala lo adi ni an hali la jama de ko yo de dal mo ma comprendre tonya mo ma jama comprendre tonya ate te ko be dal ni non la apla ba fan tinyaka alama ala ko mi simu rahman de mal amin allah ya rabbi baraka ado ko alama nyaay da silo ka be ya lon ne bali ka silo bula amin amin abe nyaay da silo la silo me alo ko wala be na fa amin 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 baraka ngetendu nge jay ngodo ta judo assalamu alaikum badi assalamu alaikum kam dam ba kola ko so ka ko man la fa na ngodo judo assalamu alaikum badi mbaɗen toɗimani kam kumande min tole bisimilla allah tagaɓe diyarim toña min kata polo solo ano lakkoti because no terala num ɗini sa to sudo key wonne kati alkalo toña min nakkata kilaɓe nawo ni o kanabo min ko fitino e bambanko kam bon te Cheikh Umaru te en jiya ndena ka kino fango tan to bulikle sibla dingala so ma ite kane dam kun tala tenga law sambo beta tenga o mara ni to sondale di molta sonnala de ado mo fitna wundo di banko kam tonya o kana ro dia mo jam kala dam biya di o jila ko kulet wote bennano akima biaje ko te bennano tonya okay musinno wani ngu fa na kuma kawo ateka imwani arab da nyola drong bo saben kuma kula wasi men te mamra na pansao bao alala bungo ite kalo afo ngau boy adun bisa on tabia 95% bom misilimo tonya ite misilimo kisanol kandila no nyadi ya tonya kana ta ko ika alkalo ta se ka limamo lijo kristano ko manyen nakate ko kristano ka alban ko jini banko kanjang ala fe ko ni moli bulado kola ni mo do ko keno je plaso se minisi do ko ke wole do ko ke atukare kana ko minisi no ndi banko kan tonya ate kuma de ubala fo nin alama yansa e fang ala kila hajo ko bele tinya tonya wala mun tula ko wasala baraka ba ke ngeten du nge jay kuma kawon nyen senera set do fanan fele julo don sawdunde assalamu alaikum kuma la nyem fele watata se do fanta assalamu alaikum bari hello mbari todi mani kan kuma ne min tole chef fofana de kama jami bismillah chef fofana yo ka for la fal jamo la franco la ministra la alcal tombo minister ya da puruga alcalo tombo mbesso bilang na ko alcal tombo abaslo kordal abaslo kordal na maso kenol aman keno di mana te plaso di dal ni la de baga ba masra na executive level no so alcalo ni adi la alcaldía plazo cae corda y esta promesa de que no lira ala barakabat baraka ngetindu nge jaya kuma kan kende ba ayola fajang do fanan fere jang sota diaspora la no assalamu alaikum bari assalamu alaikum hello assalamu alaikum mbari todi mani kan kuma ni min dole nam ngala Bakar Sane bismillah Bakar kan kuma ni min tole Italy bismillah Gambia Old News bismillah Bakar ya on
Yo ba umare kuma ka wani ne mo ila ba konta na ba ci adama. Abe mo kan. Ye ha konta nyagi ba ci ndale CEO konta na pa mo boja. Abe mo kan. Ya alkamiyan fo alkalo le ko do pour ye dunnan politiko ko no atinya da ban sakon dala ko because ñu itellelo ko alkalo ni si for ye da bon ni politiko ko badi ka ko alkalo ye na e be mo ko ke du ni politiko ko la adon kambiyan do kuma tele fo la al moli ko bo al moli alkalo buli ntiamira o wala kuma jagni imina to dundu la mole sa to kono moli wo ko majalo dundu la loi ko kono la fere dibito fana e nyanda iklan ka jindi de e nyanda jindi la na tra keno na jindi wala kuma to ba because dipte bu ko le tamon ten so le dem ne ko le moli ko ka ko jamo le de jamaa din ka do pour ki boy presque ne le ba jom nyalo yi haklo yi fato fa boy wo manya na kache tonya adum ba fa dam de jumuli ko annan na banko tonya akuma da life ko na baji tonya bidin prestam baro fo down anna na blanco de tonya anna kan de kalwala kan ga de kinya tonya mata life kono baje ko sum de la plan be siabe baraka bake bakari ngatendo ngajayi do fan dunde julo assalamu alaikum badin assalamu alaikum rahmatullah badin todi mani kan kuma de min jole de Omar Mohammed Susolam Fara bismillah Mohammed am ko mari mbak tonya mo do duwala li bake al jada ken adwal bul amin allah ya rabbi okay gambia mi nyamin from friend pan to the fire kapo friend pan ko mari kay dimba ko taton kamel be kumbo nu bi wol be tam banko ka inche po mari ya ko te ku tombo ni al tombo le nganta sistemo ni musa nyama sistemo musa nyama la ni nyamende andu ngamle ko le compiler jam amen ira kapat na nyinde men ko kanje ka ko constitutional ko ni ya ko ya baro kambe ndawol yo ko stin na ko de nyama no dini tendi muso ni wona ka dino kala mo kana mo la mala mempo ya lo sereti bayla ni o tamba ko ta to ko ndo saboro dino la because dibide bu do mi nyanta ko le jaate mo ko de gambia de mo muslimo de report of gambia de muslim tonya so na ko janno ne ko alma ala gambia de ma do amin allah ya rabbi ande mo la contribution o biama baraka ngetendo ngejayi dunde julo assalamu alaikum badi assalamu alaikum mbaɗen toɗimani kankumande min joole bismillah kumande lañen felatata ɗomo dowtajulo assalamu aleykum mbaɗen toɗimani kankumande min joole e kan wolindi ɗo mande koye toɗima ɗum bismillah e kan wolindi sallallahu alaihi wasallam ataka madina la doku kono tonya nate ko sire ko atani natu ko lo al natu ko la sila jahannam wala min takatan kafiro sire natu ko kanni ko ate malo abe non kula ka ko sire wete alabula yo ayunen kwa po alabula ya te manu ni naman ke Sistema deve ser chamam de working mantelpo. Mas segunda vez dele mantelpo. Aí aí até adama.
ala le tamu bungoti man ka punna ni dikko be de pale to na ni konto ite ka ko gamnya ko do kai to ate na ko politi ate ra sigla dhan ba duba ite ni digo de ni mo ko la ite ka de man ko ni mo ko ayo ande ni ko le hakku abaraka ngetendunge jayi abaraka ba ngadota julo assalamu alaikum mbaɗen toɗimani kanko mane min tole assalamu alaikum wa alaikum salam toɗimani kanko mane min tole tom jere salim kiandi muto e bisimilla sañam kortinata jeeɗi tana wottanata ja alhamdulillah ɗutoɓe ñaani suutoɓe jawo ito nde laftaka sanna semene jaabi e bisimilla jamon boyla muslimol nda fo kafirol sonde jamon ni abayalo ma fa faale alo ngakuma kawno sonende do mandi mbadi ani yalo adiya mol be siare wala yatina bari ngalon ko ni ade diamo tra ni diamo sifare ala ko be bang da ngara ni da jam tele ko ma nga kado jamo ngoro to nyame akiono ado nyato ade mo sen kala moto yo anan ko mo fudanjo alkalo da fa ngala nga fo alkalo no stefole wali sabari ni ko hormone dum na so re la dum to inshallah ma ko ma siya bage bar jam bola wa fa o ala buwalti tonya fa sabari ya tonya akana bula ala kasida tonya inshallah barka baka ngetindunge jayi anim badin kiyan kulube e ngodo juro assalamu alaikum badin badin todi mani kan kuma de min tole yo ndiro lamin jara birkama bismillah yo ndira to de amula al kal kola dukare nde ma kunda danna ila technicien mi anno ko be topale yala salon ko Gambia manke di bankudi e adun Gambia mu ada bankoleti adu sato lo Gambia jam alon ko molle satelo adu wo molu wolle kamaro satella oton to Gambia do nda ma fin haklo dun ko do kende ke ni constitution du commissioner dawo da ngin to na ko Gambia sate ni aja lota birin jawra wato la Gambia kada Gambia da lon ko molle o sate lo wolle sate sai yini wato na bo nya makana ite mari la man support wala be man kunda place ne kun kamala ite mari la konante asamo sate molkan ka foko pour man kunda kalo tobon Gambia ko te sunna wala bi ite sunna soma tonya Gambia sate mumu yanno ko foybe basele be fa bansan wala ko da banse be makati dukare da bunni makati ko da alkaliya to te bansan ko tonya kan ye fo na kin ma sakunda na fika ni sala fo ya bansan ko makati ko da alkaliya ni bulo ko fo ite osto masakta bulu mumu nyan ni bankun kanja alina na ado ni na la respect ni ko kan da alfal min tumbulo kono tonya jawara man sakunda ni man ni kuma ci ka ko Gambian ko na ni ma kana constitution kono ya na ni ko be nyawna amman ka kudina na ko ya force mo tan bar ni aja kada fana gannan ko fon la hasibiya ni la timbale da marka wala sabu ho sa tel kuna kada da min to bara man ka Gambia sa tel beto de bari sate da mongo bo sate kono fete botuna jarale bade sirim birka mo walla budana bade bube sirim buju ko la ka ya bule bulu ko kane da dunje pour ka fe bulu ka tun kam be to fitino ni mu fitna ba ti de min kurkur kam banko kam bani masa kunna fa ma lon
wallahi ni a non point ka ni kibes mi fa ka fo le fitina wolte fitina le forme de fitina ni ala kala ko de kamin fo pour ta do ni constitution ko ifi hakilo to a ko to baake ko alfa demand le bilata mi an ko le la sate lo i bonso wol bije wol fana bonso wol bije wol fana bonso wol bije a baraka ni wo ele mo drondo ma min bije fonga ni ko de ba ko mun ya famu na hakilo to a ko to benga bana ko la kana tin bankun kan ja tente bismillah akana ke nin bankun kan jam because ben na me ko ma be bankun kai ma ko fa bari to ko man sekunda ko le bije wa nan ko man sekunda min bin ba ko na ni bankun tan lo rinde ni mi fon ko suno da biri to la al fal mi bankun da wol ne mo wo fo ma ni bankun mo le bi to do ko bankun mo le mi dalile kamala bari bi hilmin ka fo so ko technicien on pour de wo de satel de na ko le al fal bo do satel bari wo ku sifa ne mo dinde fo ni nam de ni ngam ko no woni na ka dem ko ka foko ministre gente a kalo to mo ni bankun kan jan wo ko ne ma ji ko riba woto gambia mu be pe bala ni ko la biri ko da fo ka to mo mo la sate lo ko le bele sate la al fan le bele sate la anu tarambulo le bele sate la le sate o sate anala ado long anala tarambulo woto man kunda alkalo be danna ini alkalo bi ya de ni ne te kun de ma ba de mu ya de alkalo da ni to bon abulo la wolle be burka da marono kam bi pour ka sementi ya ni sala ko te pour wo safari bankon ka da donc du to sonala tonya woto banko dum ci hakelo de ni lu am yalla ka kana de mini kan de ka banko banko la bi kama jang anin ko mo jang kata jara kiyan ina ne ko banko har kilinti ne de sonala ganda banko ka jang tonya ni ne mun tara kuma ko pour gannan ko ci hakilo ni alkala pour ba ka fitina ba le wuli ni ma ta kunda tawda e koy ba mo ni na pour ka kenna ko ci ko a baraka bake mbadi ngetendo ngeje ngamira kumandi la fula damma sulotano wato bantale tak ngado ta julo assalamu alaikum badi assalamu alaikum wa alaikum assalam mbadi todi mani kan kumandi min dole karafal njay Karafandin Jai Kian Jali bismillah tebe diamole yalla karol bismillah kalol kana pisal ye kana pisal de ne al kalol pisal ta e be bula ma tan robal al kalol nyanda kaje ko ta do mo le ke mudal kalol tonya nyaje minister ba mirala aje ko alkalul mu ibe politiko la wala ti tonya wala nyaadu ndila men fono alkalul e ko oto ye nyaalo la sare mo da nala ilafte ni ya kande ye bu nyaye forofa tonya alon ni ala ko ni nyo sama politiko la bi zaman de hormalal abo kole ala bak oto be sakula mo alkalul sindiji wala minister o man kaw nyam manyana lo na dia de minister aje ko ay do bolni na sad sura tamala le jumalo kuno le jeno kada asa kole oto ali ngabala ngolam biya lon kon ta kelan to sonna wala kum minister dolla alkalul mo taw dolla ado nga bonda no ni atu bonda no re kamisir me fo bonda kali ka fitno lo to kala fare tonya oto alkalul ni alo la sade mol kan ye da politiko kana ni chefo tonya bari be politiko la wala minister idamir wala sa a barka bake ngacento ngaje anim badin ken tol ken jalen kol be bi mbade nyoro tol ba commande la sera bag ngi be tendo ngi jay megal do wala nyindo ngamiran sen la skola dundi ndani na taxi robina e mako wol fana assalamu alaikum badin wa alaikum salam badin to di mani ko commande min dole gaton wal haj kawsu songol di tembuje al haji kawsu sonko bismillah ye kon dom ba yalla programme ko mayata bag ngejo amara nal jo amin ama no tule bulu ni la ke wa pamu amin allah ya rabbi manam be kumara dibite ni me jam tonya kuman laje be kole ko so
ko asa hakilo to baake bawo janol mo ala la bungol tonya ala mo dum mo buga kelo wulinde ala kam tonya le kelo wulinde ala kam ala mo mansol de mi alon ko ala may sa ba fangola bulu anda ala kelo mo buga kay tonya no boda je fana ni ke wude ya ni kene mo sone mo sunen ke la futo mon sa kada baake onna le dia ma karola tonya bawo ala la jarabu nanata abuka mo kilin kare tonya komin komando no nga fo nyamen kulum yalon ko degge fula bala do be sado do be du ni be du wani sula de jiole kara sandon ko ka jeni ni bul ni nana sa manjer kada sandon kada jiyo ka maja ma kulum so dron ma jiyo so bawo de na kulum ko ba ka sandon ko lim du malam ko dele ma tonya roni je mo ya ko na ko dandama rabbuhum bi dhanbihim fatawaha fala yaqafu uqbaha tonya akwadin ko ni bele halabi fana o ko mandala ni mu ko le ni yalon ko ndande ka da mo ko la ba tonya adun ko jarabu nana ka ko mo kilima tonya ko sa ka da ba min fara bilin fana sa ka tonya amu politiko la ba politician wala mat ala ko ada bondo do namon kuma surabe min fola ala ko mo buka ala ma kelola tonya ya ala ma kelola ki kabatela ndu do man koy rona bo nyama ba dandala ba ke ay kuma diam mi mistake politiko la tilodi ba wala mala tilodi lon na le diamu lon do la karola diamu dino la karola tonya bawo dunia balu mi jette o folo ni tamira mi joko luti la mul semma kina banko sante wala samanan duma banko duma yo sambatan ro hala ko warta baake e mala ko le ko ala la yamaru tamando re dili boda annabla ibrahim ma bidal lutiya mbari wato bantale tak ibrahim ko namba dum be je min kada luti je mo kende balam andu mo kendo baabe min dara ko mo tere saba ala ko kay fa mo aussi aka akoy ngamera wato bantale tak nde mota no sembe men galdo wala nyindi ko se kuro murundi alfafon fi men fejam bawmaru prase katani asa kun fa bismillah bawma abaraka bake adama baraka bake kumandir lal min yalan ko fana la banko le jarate la dino le jarte kafero beke kaje ko ku mi yalan ko wolse kila banko la koti wala ku mi yalan ko be la dino la koti nyimu kulate mi yalan wala tan ka kacani ndayele pour si nyokarandi bare manna pour ka nyokorendi anno kuma jama la moy jammi yalan ko kuma ballati telefon lali min be fo fonsi telefon lal jayi baka ke tentu baka na kumo laban be kala minti nyin kacalu femfe yalon ko abe den nan constitution yin draft nyin kono wala mbe be kiskis kilin jibe lale luwolu nga femfe jeje mi yalon ko anin na haramadi ya nyantolu manta mba ajaba kase wotla moli ne kaytan dila ko nyimbe laren tenne andun ninga ke nyina be kala soma to nyala mandin ko ka jomman samalon bare butun iko sobo ka kede ko den kilomi kunu luoko bi ni yala bi tulundula ba kolande andun to wulen iko ni si wule ba fa ne to wulenje ika boro kole walla nyimmu kul mi yalan ko nyanta ke cisilale amman ken to dam ma ngoti molbe jeli min yalan ko tuba kan wa senate ma set han fem bu kan nula dukare momo yalan ko ye fenje constitution lañin draft ñin kono mi yalan ko mol ma faham dukara fintindi aftandi kibar bundal tan nga jaba kese woto nga tay nga itande mol la ko nyimmu kulati nga nyanta kalo andum kamol hakilo bulandi fana ntolu nga ni ko yes or no ndesan ntolu kaje ko nyimmu parti quality ngo nyimmu banku quality bankola constitution mu bankola busa balete minka banko dingo be bute bawo mfangole nga buso tanga deda wala buso men be li pale koto inyenta o buso kesenda fo ngani buso lem bang fo ne buso lem fo dimba buso lem nyenta wolon na le nga londi anyenta lola nyamen to nyato nya banko te tanu la luwa ko ba luwa ni na alo di ko ngotake nyola mbe koroslo kala luwa la kende ke jannin kam bulota nga fo ko nyi luwa be tata de oto badi ngolu ngamira be mol jayila ba kele nge tentu ko mominna ika bulana mfe watu kan lamoy na programo nyin kono
fadera be min kala be ka ca ko ngodi telle ya soron nte be min kala don kumandir lal min dunta banko kan anim banko e bantala mbe bele jayila ke tentu na patron ba min keta pamod boyande bulo mutata amannano bare nyawo nyan tol fanan nganda kata ko ndonke na kesitire ndingol ya mi tandina anin akol min sotombe min folo ko kunna anatol hakili ba tielo ale min lafaje walla ko ngafo ni wala benta laftala wala nyama walla ni ko fo min mambe ngal fe birina dino to fonna adol kono oto salon konna hadamadi yale en sindi woto bare na nganyam minti nga bori nga biti wala mkunkana nyinoto don bankola kairo femfense ke bankola kairo di femfense ke bankola nafati sini soma wala kan diamundi wala kan fanike ndi nyala ka ko kiskis wala kan tamandi fon singol ka bang kaji ko kiskis ke nyini ke je ke sambale na woto ntela karola bi albali ma sew man tebe na la janne nsema ko funodi adama la sarodi molla nga programme lo jam fo wati do baraka bake bawmar ngeten nge jay bidum fan tebe akum fala damene wala nyindi ko wati jamalu ning na platform no kadiamu nka akum fani yamar dantanda me alon ko bi lafta yamaro mendila wala nyindi ko mba fon yamala anin gammen ko libe ka je ko banko la maran kan kono nanate kini constitutional review commission de murkan nakam futa banko muluma ba ni futa talma ali afo ali yeko lu jaba kese wota le bang alaman fen fahamu alkana so tambala hanatara tilil dane bolo laala je bari fen yalon alma fahamu alkana so ina do ya lebe so nyama yeta kadu muneketa ni wonade ke sama meyen so do ya jamele jamano wala bitan sodla munemina kala kadre be namaran kambe falinna la aylo ni ku ke ko maran kam e busala yana fo barante mo kalamda muntu bala nyen keda maran kam kono wayatara ite nyanta ka lonne membe nyim maran kam kono wala na nyum maran kam ni na dibe hanise a kolu seta ko mal kadu banko dolu kan wala maran kam kawo la lon ka banko kan e ka maran kam ni ka falinna ya sefeni wo kauna bantolta akadam tubab ko damal woto ngama ba kumayala baga pour constitutional review commission e sefni futara gammen koluma e senyin kolu bonni mole nyodo ka tenten price senia set ndol fana menda katolo kelale buku bala mu nyindi kitabu bala mu bare nimbulo la damenu kan jikita ko tennin tanda kalda minala nga fintina nale kacha fenna meyala ko wala be nyim banko sambala nyal bare nkana som fenna kaja ko politiko la nyinde wala mbani yes or no sida referendum ena ya fanya ko nyimmu baro quality wala nyimmu political party quality nyimmu APRC quality wala UDP quality wala mandinga quality wala fula quality al kana som ala nyimmu Gambia quality Gambia la samani sinin samo wedendi nyinala kadon somani moy kuguge nyine be kala fede mi alan ko be tara lor nga kunto woto mba fola gamben ko alise ni no kunye bari Musa Drame na la minister kunda mi alan ko wala mbarin tilun kolula mba folo ye ko alla constitutional review commission ma aliye londe niye nyin submit alaita ndira ko Gambian ko de sonnala bi Gambian ko de sonnala sama pour ministre lo kan alkalo nin civil tombo katun fitna wulindolamu katun ko Gambian ko ke kamfande nyoka wolemu anin kan na di na alfal men yan ko wolemu adi alfal de pour que do yana banko kanya and nyinem fede me yan ko Gambian ko malle fo nyon kusivala banko kan jam na dina alfal fanan wato sidal prale wuli nyinam wuli wato de ale wuli ale diamu Gambian kole ale kutubo ke ka jeko molu kana febe dina ko kele tulun nawde banko ka dina ko man ka tulun fende nyabe banko lu kanda men yana ko dina ko fitino be je dina ko ma monde banko men ka ngolo jele woto ale wuri amba wulu watol do kadiyamu ni dina ko lor ni nata nyina nga molu tendu nge jay men yalon ko wolle ben jibe kam ben tembo mento ani mol men yalon ko wolle fana bel lamay kan ani mol men yalon ko wate wolle kataram fe nge tendu nge jay me duwala fana mol men yalon ko nyoko bo wolle la fo ala sa nyoko ala sa afara wuli kan mol men yalon ko be ngatan kono me duwa kala fo ala sa ngatan asabonde molu kan ala ma Gambia tan kata ani kata to ma nga VM tara wolle nga tendu nga jay atele moda ko ne masundo membe keren television oto jenawa dabo o fanambe sirigne home digital fm nge tendu nge jay na alpha ba bawmaru fofana nga tendu nga jay bawmaru membe kering ka fo la nyama
Yaya Instant Services, the coolest and most awesome way to send and receive money worldwide. We're simple, swift, and secure. Send money in 3 simple steps. Select country, add receipt details, and remit the amount. Super fast and easy with unbeatable rates. Get funds deposited directly into your bank account in the Gambia with no third parties involved. Our coverage includes UK and Ireland, Europe, and all over Africa. Transfer money with any device and get an instant email or SMS notification. In fact, transfer money and have it received within minutes. Visit us at www.yaye.co.uk and get instant access to latest rates, free calculator, mobile top-up, track your transactions live wherever you may be, and so much more. Contact us today and revolutionize value for monetary transactions. Available now on the Apple App Store and Android Market. Badigol mobile adadima a garantiringo andu warranty bala niya sanna tinyata ka joysey walle adade akasoto damin doro wolon bulli sopti anyabe tilindaliye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani latest Nokia lo katafo Huawei ani mobile kotangol mobile sifa adadima kabo kemelu la drone ise fanso mobile soto walla ngamune bato al ngamborinu bulli shop number 1 afele anyabe tilinde Brikama police station la Kachanyo yano ni telefono lale 779-9530 wala 995-7262 Bully Shop number 1. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you apply for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. The Gambia Police Force, in partnership with Comfort Quality Services Limited, brings to you a new aluminium number plate for vehicles and motorcycles. The registration process starts with a payment at any Trust Bank branch. Prices are as follows. $1,100 is for vehicles and $630 is for motorcycles. Once a payment is made, simply bring your receipt and car documents to Gareba Police Station or Banjul Police Headquarters and have your new number plate printed within minutes. We also have registration offices at Basse Police Station, Farafenye Police Station, and Brikama Police Station. Comfort Quality Services also brings you a service at your doorstep for customers with 10 or more vehicles that want to replace their old number plates. Call us on 203-6437 or 360-8628 and our friendly staff will come and collect your payment and deliver the printed number plates to your doorstep. Replace your old number plates with our new aluminum plates that are durable, international organization of standardization quality, and with a 75% visibility at night. Comfort Quality Services. We answer to all your quality needs. Jarume Photo Studio. Ibale damin wolo mu Brikama Police Station nyatili wala jang. Nying Jarume Photo Studio eka battery lu wafile andum fanan eka business card lu dadale anin staff ID card. Bari man na da wala eka photocopy kele anin lamination. Imanda wala de eka netalo min sifake nyin netale bali kekele bari fanan eka photo size ke mi yalon ko wolle be jamano ka. Imanna da wala de eko passport size pictures eko fanan kele anin American passport size photos eka nyim fanan kele anin visa size ni lafta nyin netale ndewon la pura alla kayti kummalo ituluka kalele joni eka fulama kalele wale ya kaliye nandi ibale damin wala mu Brikama Police Station on nyati wala Brikama nyambai ila dinkira fulanja on wala be Mbalit Johnson on Gambia College nyati wala
anin farato fana e bale jere bari fana e bale busumbala Nescafe Johnson mi yalon ko wala be busumbala silaba kan anin sanyang jamemba nyatile wala gunjur dun e felale gamtelo bala je doron walla na lafta netalo la walla passport size walla lamination anin nyin ko ngamin be fali ali commande telephone to 7822944 jarume photo studio nyinne nata kaluda handi kabirin alla netalol to anin passport size olu sifa o sifa anin lamination nin photocopier ngale ko jarume kolle nata ye bata bay ya daha dunde banko kan Yaya Instant Services, the coolest and most awesome